Hello, my YouTube family. Welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So, guys, आयज मुझे जिवा म्हणटा ते बरें दिसनासलें पण केशे भाशेन वचपा जाहलो आमकां आयज हेल्थान कामूय जालें ना मातशें कितें जालें सिंधानू भायर येयलोलो तो म्हाजो हें करता म्हणून कांय किरकिर केलें ना सामकें कामूय जालें ना काम खुंयचें जाणां अनलॉक कर म्हणलें आनी हाय सायबा मज्जा घालता दिसता कडक कडक वत घर आहल्यार काय बरें आपल्याक सुसेगाद कितें रोयन हा कितें कर काय बरेंचें अनलॉक कर रे म्हजे देवा झाड न उरल्या मरे ना सामकें कामूय जालें ना माणसाला तरी जाल म्हणून सात पत्तून आसा पडली थिंगा म्हापसा बालवाडी कितें रे ती बालवाडी कोणा बालवाडी म्हापसा बालवाडी दिसता ते हांव नको सो थिंगा तो वयताय तें काम कोत्ताय आनी मागीर पांय सत्ते भाशेन कोण काडटा कितें कितें सो सिंबा येयलो माणसालो येता म्हणटा हेअर कटाक वयतली आपण म्हणलें वस पण म्हणजे सिच्युएशनूय चोवपा जाय हेअर कटा वयता तेन्ना कित्याक तूं हाल म्हापसा वयता न्हू एक्चुअली म्हाकाय बी हेअर वॉश जाय आसलोलो तुझे करता माझे ना कितें वगत लागतलो मागीर आमगे हेअर वॉश करता म्हळ्यार प्रोडक्टूय घेवपा जाय थिंगा दोन कितें म्हाका प्रोडक्ट घेवपा जाय बेबी गेले आनी तो म्हणटली मायन धाडला सो म्हाका आनीकूय घेवपा जाय आनी कितें घेवपा जाय आनी टॅबलेट घेवपा जाय हांवें टॅबलेट काबार जाय म्हाका सो मॅडिसीन ते मुगेले हॉस्पिटलानू मेळटा सो येता त्या दोना डिरेक्टली आमी थिंगसून भितर सरया न्हू ओके फायनली पावले आमी कसो वच सायबा आयज म्हाका सारकी एनर्जी ना अशी भोंवपा बीन खूंय एनर्जी ना आमचे कडेन एनर्जी भायर सरले कशी घेता आयज हॉस्पिटलान एनर्जी ना म्हणटा इतली धर फोन व्हिडिओ कर बघ व्हिडिओ ना आयज ना आमकडे एनर्जी हलो कुतून येवचे पडले फाटी येयलेले तेन्ना आमकां तितलें जालें आसलें काम म्हणून ते म्हणटा काम जाय कुतून जाय मागीर फोनूय जाय OTP बाबा हें दाखयलें म्हणून सो आयज आमी येयल्या तशें आयज काम जाल्यार तो मागता कुतून येवपाक वाज म्हाका कितें आड पडला बरी दाखय फ्रेंड्स आमचे काम जालें फायनली पूण तरी पूण अजून 50-50 आहा कित्याक तेजें कितें अपलोडींग आहा पळय ते रॅजिस्टर जाला की ना ते फाल्यां कळटलें समज ऑलरेडी दाखयता खंय रॅजिस्टर जाला पूण तरी पूण ते कन्फर्म फाल्यां करतलें मागीर सो आमी वचून थिंगासून येयली गाडयेर पावता पावता तेणी पुतू मॅडमीन फोन केलो तुमी खंय पावल्या काय हय बालवाडीची सो कॉल केलो तुमी खंय पावल्या कित्याक आपूण घाली पुतून एक व्हिडिओ काडटा मागीर फाल्यां जायना जाल्यार पुतून तेतून करपाक सो तिका कळ्ळें हाका जायना म्हणून कित्याक टायर्ड जाता आनी हें जाता
म्हणून ती म्हणाली आपण येता म्हणाले, सो ती येयली. तिका सांगले न्हय, ती म्हणटाली हिंग पोगली आलो तेदो कित्याक येयली नाय. हय खूप ट्राय करताले म्हणजे आमगे लायसना पासून कितें प्रॉब्लेम जालो म्हणले असोन एक्झाम बी पाय दिता हाल्या मागीर काय एक्सपायर्ड जाता लायसन आमी अप्लाय केलें म्हण लायसना सांगले बोगले असोन पासून मुको म्हणलें जायती आताली हात सांगले थिंग रावते म्हणून आमी पयस तेका लागून व्हिडिओ कॉल केली बाबडेन. ती काय कळलें पण हे फोन जायना म्हणून. जायना जाल्यार जायना न्हू, हय बेश्टे कितें आसलें केन्नाय पळयताले. सो जालें आतां ऑलमोस्ट जालें काम. सो आतां फाल्यां पळोवया चड करून जातलें तें. सो आज चोवपाचें सिच्युएशन एक्चुली आतां आमी फुडें वचपाचें आसलीं पूण ताका आतां तें जायना. मातशें ताका रेस्ट जेन्ना आड पडटा पळय तेन्ना मातशें बरें दिसता. पोत्तू आनी भायर सरना हांव सो आयज म्हणून आमी घरा वयता आतां पुत्तून ताका रेस्ट घेवनी जेवणाची कितें आहा तें तिका मेन तिका करता. कोण हांव बालवाडीत बाई तिका तिका करता जाता तिका तिका सॉंग तें टिका टका टका टिका. सो आतां घरा वयताय. नुस्तें कितें करुया? मछली जलपी राणी हांव बाजारान पळयताय. हांव मुको जावपा बट नुस्तें आवय थिंगा भाजतो थिंगा आहलेले ते घेवन बसलेले पूण ते बांगडे भाजतले चडशे. बांगडे नाका. तू कितें खातले? आणि शिणाण्या पासून सीझन तेच काल पर्यंत तेच हायलो एक प्लेट रेस्टॉरंटान ओके आलो इथं लायक जायना आमच्या ते रेस्टॉरंट रे सॉल्टेड आनी हायलो हांवें 2 पट्टरी प्रेग्नन्सीन हायल्या शिणाण्या. सो जाय ते हावपा बिरान हांव 10 15 20 हावपी शिणाणे प्लेटींग काय पूण तूं आतां बाजारान वयता जाल्यार आमी नुस्तें घेतलें हेंचे मागीर बांगडे नाका म्हणटाय तुमी लेपय सौंदाय नाका फिशूय नाका. सो लेट्स सी बेश्टे आयज कितें अशें करून खाता. लेट्स सी आयज असो एक दीस लोणचें आहा थिंगा चिप्स आहा तें कितें करचें पडटलें आमकां. सो आतां वयताय हाडसर एक पिया. एक्चुली म्हाका वचोन जाल्यार बांबोली उड्सा कडेन त्या वयतालें बिफोर डिलिव्हरी आनी म्हाका आतां फर्स्ट क्रायन वचोन जालें कितें म्हाका मेडिसिनूय जाय आसलेली. कॉपा ती आयनाची 2 कितुले म्हाका दिसता आयज आनी फाल्यां. ती मागीर फाल्यां हांगा पळोवंक जाता म्हाज्यान एक टायम मेळोंक शकता ती. ओके चलो या कार वयता येता आमी खुर्च्योय रावता. सो फ्रेश वयता एजरो ताका या म्हणटलो सायन्सान या भायर सरना म्हणलें मुको जायना आतां. झाड हिंगा उरलां सो तें व्हरोंक जाय. एंजलो घराको गेलो तेदो हांवें म्हणलो तें झाड हाड. एक्चुली म्हाका नर्सरीनू आसलें सो लेट्स सी मातशी नर्सरीन 1-2 तरी झाड तरी घेता. झाड हाडल्यार बरी दिसता न्ही आमगे रुमा भोव करून. हे मुगे नेबर आंटी गेले सो तीन व्हर म्हणलां म्हाका ती नाका खंय. म्हणलें ओके आंटी. नाका कुछ दिका या. चल आतां आमी दोगी आमगे वाट वचपाची. सायबा तुका जेजू साहेब माय राखण सांबाळ. तूं म्हणटली स्पायना बरें दिसना आनी कितें येयला सो हेल्थान एक्चुली आमकां फोन येयलोलो की केशे भाशेन येयाय म्हणून आनी तांकांय बीन कळ्ळें म्हाका हरें जायना म्हणून आनी हरें जायना आसलेलें म्हाका आड पडलो हांव हेजे पयलीं पूण बेगीन येवपा पडलें कित्याक 12 म्हणलें हेल्थ बालवाडी बंद जाता सो येवपा पडलें. मागीर हांवें म्हणलें एंजला आनी हूंय वयचें न्हू डायरेक्ट म्हणलें एक आडसरा उदक पिया आनी आडसरा बी उदक पीन म्हणलें घराक वयता आनी रेस्ट करता आनी वयचें न्हू. वय उशीचो असो ते आतां उशीचो रोस लाल म्हाका शुगर केक फ्रुट्स कांय नाका न्हू. काल ग्रेप्स खाल्ले म्हाका थंडी जाली आनी एक ग्लास उशीचो रोस. एक ग्लास उशी रोस आईस आईस घालून जायत नाका 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 ना नाका. वर हा फ्रेंड्स हांगा आतां थोडेशें कितें वेजिटेबल घेवपाक येयला आनी स्पायना गाडयेन आहा. आतां म्हणटा तें मुगे बरें बेडशीट चेंज केला आनी आतां न्हिदपा टायम सो न्हिदया आनी हाल सकाळीं मेळटा. आयज घायलें दुसरें न्यू बेडशीट सो हेंय बीन बरें आहा पच्ची कॉटना बेडशीट सो बरें दिसता चोवपाक. ह्या मुगे बेडी व्हरोत जाल्यार जावपा ना कित्याक मातशें धाकली जाता लायक
इंगसो बीन मातशें हें जाता तें घालपा मेळना पण ओके गूड. लेट्स सी. बोर सारकी बेडशिटां ही फ्ली मार्केटा बीन मेळटाय म्हाका दिसता ही बेडशिटां असली घेवपाक गेल्या. सो आतां हांवें मुगे बेडींग बीन केलें आनी हांव वयता आनी न्हिदता. आनी तो टॅग काडपा म्हाका केन्ना उदकास उरना. तोचो टॅग आहा तो लॅम्पाचो. सो हांव वयता प्रेयर कोत्ता आनी प्रेयर बीन करून मागीर न्हिदपाचें. कित्याक हाल सकाळीं फुडें उठोन म्हाका वचपा जाय म्हणटा तें. हाल सकाळीं म्हाका उठोन वचो जाय फर्स्ट क्रायन आनी टॅबलेट बीन हाडपा जाय. कोण म्हाका कमेंट केलो की स्पायना ती सिंबा कित्याक व्हरना तूं रातीको मिनींग कितें एमर्जन्सी आहली हॉस्पिटलान बी तें किश कोन वतो रातीको न्हू. सो ओके. सो आतां न्हिदता चडय बीन टायम वेस्ट करना जेल बीन. आनी मातशें फोनाचेर रावतलें मागीर प्रेयर कोत्ता प्रेयर बीन कोन्न जाता.